Aircraft LB, engine mass 1 and 2, engine mode selector, weather radar, wind shear, both wipers, weather radar, wind shear, both wipers selectors, batteries on, AB VAR test, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inertials alinhados, cockpit lights, all FBs a briefing, on the docks, nav charts, flies March, K charts proving 3 alpha, engine aircraft type, database values, flight number, once pre-flight data, initialization, degradation 6.9er, data, aircraft status, ARM, 6.9er, and remove the arm, okay. Recall for 3 seconds, aircraft normal, logbook MCDU items, gear age, estamos no Gammix Alpha, revisão 48, as limitações da gente já são conhecidas, pitch 10, tickets blue, flap início de agui, all hops, óleo é o padrão e radar multiscan, inicial 67.4 toneladas para retorno, operation configuration summary e o EB a gente está com 62. Aircraft acceptance, ok, airfield data já pegamos, MCDU items, pre-flight, takeoff data. Então, com a performance com 350 com 18, 29 e 1018, decolagem da 02 então, 1292932 com margem de 292. Performance rodada, engine, hydraulics, doors, 1800, flaps, speed brake, accumulator pressure, tripulação, check PA. PA alto claro, sistema ok. Obrigado, Ana. Emergency equipment, side propellers, seat panels, gear pins and covers, and por final então, exterior walk around. O colega vai lá fora, a gente faz o full CPR test, all normal, seat belts on, all pumps on, batteries off, electrical page, connect batteries again, batteries on, below 60 amperes, electrical off, engine 1 fire test, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Engine 2 fire test, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobe aqui, 50%. Por enquanto, not is calibrated. And check the lights on the STRIX there. Off. Idle. Guarded. Number 2. And let's start our flight plan. Request init. Flight plan inner side. The alternative is Sierra Bravo Juliet Papa. Flight number is the ASUS 4310. Cost index 11. Flight level 390. Width minus 52. 49,000 is the tropopausa. Temperature 28. Wind request. Departure will be runway 02 via moving 3 alpha with the data intersection search, and then upper Zulu 43 Ambex 2 alpha, upper Zulu 2 LSU whiskey v Ambex 2 alpha with 11 return and search. Let's see if there's no discontinuities on our destination. Recife departure runway 18. Finite alternate, Suffolk 1 Alpha until Humble Fox 123 369. Departure runway 18 via Suffolk 1 Alpha, Suffolk insert. Now we remove Suffolk from there, leaving only the Humble Fox 123. Humble Fox 123. Next waypoint will be Juliet Papa 369er. Search, and then after this point, journey people, we're gonna arrive on runway 16 via 369er. Return, search, remove the discontinuities, everything okay. Second flight plan copy, in case of any failure here in Vitória. After moving, we're gonna return to Vitória, new destination. Vitória, we're gonna land on Arnav Zulu runway 02 via Egidij. Then we have Povin, Vitortan 016, Egidij, and return to here. Second flight plan performance, next. 35018, 29 and 18. 29 degrees and 1018. We need to return, the minimum is 411, 441, 1033 and 1033
1000 above the field elevation. Unity Bravo, let's check the planning. The minimum is 0.3. Minimum fuel required is 6.3. 7.9 here. No, there's something wrong on the flight plan. Okay, 7.4, 7.4. We have 0 of extra fuel. Performance 129, 129, flaps 2.2, and 430, 430, 130. Sierra Bravo Victor Tango, runway 02, and the climb speed will be 241 with 188. Confirm? Confirm. So we have VOR, Arc 10, constraint. First restriction in this departure is 7000. Constraint, Arc 10. Attacking, oxygen test. Beleza, tô tirando o fone aqui. Tested. So we have 129, 132, climb nav blue, 070, 1018, 20 feet, 1018, ground speed 0 with 1.5, VOR on 0.4, heading 285, pressurization auto, status normal, fuel. We have 7400 balance, data position monitor, all in app. Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. 7400 balanced. Seat belts. On. ADERS. Nav. Burrow reference. T1H 1018. QNH. Cockpit preparation checklist complete. 4310 ready to copy. 4310 is cleared to Sierra Bravo Romeo Foxtrot. Fly the Boothie 3 Alpha departure with the Terra transition, then as filed. Expect departure runway 02. Climb to flight level 060 via the departure. Expect higher clearances 3 minutes after departure. Approach on 119.85. Squawk 3041. ASUS 4310 clear to receive flight level 390 departure runway 102 moving 3 Alpha. Squawk 3041. Azure 4310 readback correct. QNH is 1018. Let us know when you're ready for pushback. 1018, we're ready for pushback. Bom, a saída ficou essa mesmo, né? Voo 23 Alpha. Então as ameaças que a gente tem aqui para saída são aviação geral, obstáculos, níveis de transmissão, terreno feitiáveis. A gente mantém separação visual de todos eles. A gente mantendo o perfil, a gente livra as linhas de transmissão e obstáculos. Terreno feito, a gente tem a GPWS. Pássaros, a gente mantém aí o autopilot off por um tempinho até a gente poder livrar as camadas mais baixas aqui da atmosfera, evitando colisão com o pássaro, fazendo desvios mais imediatos com o autopilot na mão. A aviação geral a gente tem de Casbook. Saída para o 23 Alpha, com primeira curva à direita, nossa primeira restrição é o 070, está aqui no FCU. A nossa subida vai ser até, a gente tem a MSA de 4000 e a Mora 5900. Nosso extra fio para alternar João Pessoa, ficamos com 0 inicialmente aí. Na hora que a gente decolar, a gente vai ganhar um pouquinho ainda aí. Para decolagem a gente não tem nenhum hotspot, nosso táxi vai ser bem curto aqui, via November e Golf, a gente chega praticamente já com o motor girando lá na cabeceira 02. Stop and margin ficou em 292. Caso a gente tenha qualquer falha em engine out, nosso SID vai ser conforme publicada, né? Sobe com a proa de Egtut aqui de novo, dish e volta para cá pro R9 da pista 02. Se precisar voltar, estamos abaixo do peso de pouso, sem Special Operation, nada de non-standard também. Senhoras e senhores da cabine de comando, gostaria de informá-los que já estamos para iniciar o nosso procedimento de saída aqui de Vitória. Voo 4310, sejam bem-vindos. Nosso tempo de voo hoje é aproximadamente 2 horas e 10 minutos. Tempo em rota é bom e assim que a gente estiver chegando mais próximo lá de Recife, eu volto a atualizar vocês com horário de pouso e meteorologia. Pela atenção, obrigado. Ótimo voo a todos. Start review e start. Tech External Power. Tô tirando a fonte. Posso tirar o ar-condicionado? Positivo, pode remover sim. Tranquilo. Te aviso quando terminar o cheque de segurança. Tripulação, cheque de portas. Oi, né? Portas checadas. Aeronave ok. Obrigado, bom voo pra gente, até já. Bom voo. Até já. Tech na escuta. Opa, na escuta. Cheque de segurança efetuado. Portas e porões fechados. Trator e barra conectados. Só um minutinho, vou pedir o push, já te chamo aí, só um minuto. Beleza, na sua escuta. 4310 pushback approved. Approved 4310. Before start checklist. ADC. Auto. Parking brake. Set. Takeoff speeds and thrust. V129er, VR129er, 2132, flex 66. Closed. Closed. Beacon. On. Before start checklist complete. Pack push atualizado, acionamento motor 2.1. Clear to push. Iniciando o push. Te aviso quando a área do motor estiver livre. Ciente. Motor 1 livre. Ciente, vai gerar 1.
Starting. Engine 1. N1 girando. C entry. Aplicar parking brake. Aplicada. Removendo trator e barra. C entry. Girando 2. Starting engine 2. Engine 1 available. Normal. Lead off. Master off. Small arms, reset, flaps 2. And the down point 2. Aqui partida normal no 1 aqui no 2. Acesse single land. Obrigado pela força mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom voo pra vocês. 4310, request taxi. Azure 4310 taxi to runway 02, contact tower on 118.1. Enjoy your morning. Taxi 02, 118.1, thank you. Clear right side. Clear left side. Azure 4310 contact tower on 118.1. 118.1. Clear right side. Clear left side. Brake check. Approach path clear of traffic. Runway 02. Flight controls check. Yep. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Rudder. Full left. Full right. Neutral. Taxi checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flaps settings. Config 2. Config 2. Radar and predictive wind shear system. On and off. ECAR memo. Takeoff no loop. Taxi checklist complete. 4310, ready for takeoff. 4310, winds to 350 at 16 knots, gusts to 26 knots, cleared for takeoff. Runway 02. Clear for takeoff, runway 02. Tripulação preparar para decolagem. Lights on. Back 182 off. Lineup checklist. Cabin crew. Advised. Takeoff runway. Runway 02. Runway 02. TCAS. TA ready. Pack 1 and 2. Off. Departure change. Not required. Lineup checklist complete. Chrono. Warm-up completed. A linha de cola pista 02. Vitória. Azul 4310. 50%. Forward pressure. Takeoff. Yep. Final flex 66. SRS. Auto blue. Checked. Thrust set. 100 knots. Check it. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Nav. Checked. Autopilot 2. Checked. Thrust climb. Climb better thrust. Checked. Flaps 1 please. Speed checked. Flaps 1. Flaps 0. Speed checked. Flaps 0. Azul 4310, climb to flight level 150. Flight level 150. 4310. Azul 4310, contact Okay, Vitória, fine. approach on 119.85. Have a good morning. 119.85 for Azul 4310. Vitória Azul 4310, good morning. Azul 4310, good morning. Radar contact. Azul 4310, climb to flight level 230, contact Brasilia Center on 124.8. 124.8 and 124.230. Azul 4310. Set standard. Standard cross checked. Passing flight level 048. Now. Checked. 310, good morning. Switch paths off. Let's fly direct to Terach. Confirm. Confirm. Climb. Checked. 100. Tripulação, 10.000 pés. Azul 4310. Clear radio name. Clear radar. Copy second flight plan. Copy. Progress. Flight level 350 is the optimum and 375 is the maximum. We are going to 390.